अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुए हैं आपके सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो ख़ुद को एक बड़े ईमानदार बताते हैं और कहते हैं कि उनकी नीयत पे शक न किया जाए और वो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, करप्शन नहीं करते। आज उनकी करप्शन की, पुरानी करप्शन की, आज से तकरीबन 10 साल पुरानी करप्शन के दस्तावेज़ी सबूत सामने आए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इमरान खान साहब ने पार्टी फ़ंड के बजाय अपने ज़ाती मुलाजमीन जो थे पीटीआई के, जो कि बेचारे हेल्पर था, कोई अकाउंटेंट था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था, तो उनके नाम पे 4 लड़के थे जो पीटीआई में पेड मुलाजिम थे, उनके नामों पे यूएई से जो है वो पैसे मंगवाए गए और मिडिल ईस्ट से पैसे आए जो कि उनके ज़ाती अकाउंट में गए और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है। और इस बात की तस्दीक जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी के जो इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कर दी है। ये किस्सा है जो दस्तावेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक जो है 1 जुलाई 2011 को पार्टी की एक मीटिंग हुई जिसमें इमरान खान साहब ने खुद अथोराइज़ किया इन 4 एम्प्लॉइज़ को कि वो ज़ाती अकाउंट में ये पैसा ले सकते हैं। अभी तक तो हमने अपोजिशन वालों का सुना था कि वो रेड़े वाले और फालूदे वाले जो हैं उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं या उनके नाम जो बैंक के अकाउंट थे उसके अकाउंट्स को इस्तेमाल करके जो है वो करोड़ों की ट्रांजैक्शन की गई। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का ये काम भी बढ़ गया है, जहां फॉरेन फंडिंग केस ऑलरेडी पेंडिंग है और उसमें जो अकबर एस बाबर साबिक इत्तलात के सेक्रेटरी हैं, उनका तो कहना है कि ये मिलियंस में है रकम, लेकिन जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पीटीआई के सराज अहमद, उनका कहना ये है कि ये रकम जो है 20 लाख के करीब थी और वन टाइम परमिशन हुई थी। उन्होंने वजाहत जो की है उसको ये बताया है उन्होंने कि चूँकि यूएई के कवानीन के मुताबिक फॉरेन फंडिंग आप जो है किसी पार्टी को नहीं कर सकते, तो इसलिए इंडिविजुअल के नाम पे वो रकम मंगवाई गई थी और पार्टी ने उसकी परमिशन दी थी और बाद में उनके ज़ाती अकाउंट से ये रकम जो है वो पार्टी के जो अकाउंट है मेन उसमें ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब सराज साहब का तो ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी उनको जो है डाज करने के लिए ये हुआ। तो अगेन ये बात फिर आती है सामने कि ये फिर वही जो है वो दूध के धुले हुए तो ना हुए ना, तो आपने जो है पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए इलीगल रास्ता अपनाया, जिसकी आप खुद इकरार कर रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो है पार्टी फंडिंग हुई और वो वसूल किए गए फंड्स। अब जाहिर है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो इमरान खान साहब जो है वो कैसे खुद को उनसे जो है वो मुनफरद या अलहदा कर पाएंगे कि जिनके फालूदे और रेडी वालों के अकाउंट हैं अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से, तो फिर ये किस तरह जो है जस्टिफाइड है। अच्छा, सराज अहमद साहब का तो वजाहत को चलो मान भी लें, लेकिन इसके साथ साथ जो है अकबर एस बाबर कहते हैं कि एक तरफ उन्होंने यूएई के कानून की जो है उसको खिलाफ वर्जी की और दूसरा ये पैसा जो है वो हुंडी के ज़रिए भी मंगवाया गया था। और हालांकि जो सराज साहब हैं वो कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी कि वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए ये पैसे मंगवाए गए थे ज़ाती अकाउंट्स में, लेकिन अकबर एस बाबर का कहना है कि नहीं, हुंडी के ज़रिए आए थे और इन पैसों की जो मालियत है वो करोड़ों में बनती है। अब जाहिर है कि इसका पता कौन लगाएगा, यही तभी पता चलेगा कि जो ये 4 मुलाजिम हैं पीटीआई के, तो उनके अकाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को उनके रिकॉर्ड जो है वो छानबीन करनी चाहिए कि वो पैसे हैं कितने, कहाँ से आए, किसने दिए। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दीगर ममालिक में मुख्तलिफ़ लोगों को फंडिंग करवाते हैं, जिस तरह हम सुनते रहते हैं। कई दफ़ा हमारी एजेंसियों ने हमें बताया, ब्रीफिंग दी गई कि जी जो इंडिया फंडिंग करता है वो मुख्तलिफ़ सरमाएकार होते हैं, सनतकार होते हैं और उनके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, तो वहाँ से थर्ड कंट्री से जो है फंडिंग होती है। बलूचिस्तान के हवाले से हमने ये इस तरह के इल्ज़ामात सुने हैं।
تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس عمران خان صاحب کے کیس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو؟ تو یہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کے جو آرٹیکل ہے 4 اس کی خلاف ورزی ہے، اس پہ پارٹی پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کے آہستہ آہستہ اب ثبوت جو ہے وہ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو اگر زرداری فالودے والا غلط ہے اور میاں نواز شریف کے ریڈی والے غلط ہے، تو پھر عمران خان کے یہ کمپیوٹر آپریٹر کیسے ٹھیک ہیں، یا ان کا جو ہیلپر ہے یا جو ان کے دیگر ساتھی ہیں، جو ملازمین ہیں، پیڈ ورکر ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ منگا کے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پارٹی کے فنڈ میں گئے یا کسی نے ذاتی طور پہ استعمال کیے؟ تو اس بات کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ جس طرح فیصل واؤڈا جو کہ ایک کلیئر کیس پڑا ہے ان کی نااہلی کے حوالے سے، اس میں الیکشن کمیشن کو ڈاج کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کل ان پہ جرمانہ بھی کیا کہ 50,000 کا جرمانہ کیا ہے کہ آپ بار بار کیوں جو یہ کیس واپس جو التوا کروانا چاہتے ہیں، کارروائی ملتوی کرانا چاہتے ہیں، منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے۔ تو لہٰذا اسی طرح کا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل الیکشن کمیشن بھی جرمانہ کر کے پی ٹی آئی کے سارے اس قصے کو اور مٹی پا دے، انڈر کارپیٹ جو ہے اس کو سارے معاملے کو دبا دے۔ تو جو قانونی اس کی تقاضائیں ہیں، جو بھی قانون میں سزا بنتی ہے، اس کو میرٹ پہ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اس بات پہ کہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ چیز ہو۔ اور ایک اور بھی چیز کل سامنے آئی، آپ نے دیکھی کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں پشاور میں جو اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر قانون ہیں وہ پیسے وصول کر رہے ہیں، اور جو خواتین ممبر ہیں وہ بھی اس میں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ایک بندہ آتا ہے جو نوٹوں کی ٹھپیاں لاتا ہے، اور وہ پکڑ پکڑ کے بیگ میں ڈالتے ہیں، گن رہے ہیں اور وہ پیسے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب اتنا پریشر بڑھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے سی ایم کے پی کو کہا کہ جی وزیر قانون سے استعفیٰ لے لیں، اس سارے معاملے کی تفتیش کریں، اور جب یہ رپورٹ جو ہے وہ ان کو پیش کی جائے۔ اب 2.5 سال سے آپ کو پتہ نہیں تھا، میں نے 2018 میں جب سینٹ کے انتخابات ہوئے اس کے بعد پھر آپ نے ایسے بندے کو وزیر بنایا، تو پھر کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ امین صادق اور امین جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں؟ تو یہ اس طرح کی فلمزی اقدامات سے معاملات جو ہے سیٹل نہیں ہوں گے، اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف جو ہے پراپر کارروائی ہونی چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔